Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya Paldo po, kay katamong kaluguran na makirandam ngayon Aldo ning Miyerkules. Midweek na po. Kaya nitamo pa mo rin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po, Shirley, may pakaugtuan po kaya ko mga... Tita, Yes. ay napon makatula tamo din mag-comment. Karing makiramdam kay katamo. Wapin ka no, di-discuss tayong Advent. At metong bala ko magreklamo eh. Kasi yana, discuss yung pamuri ng Advent. Wari last week, inumpisan nyo niya. Ayaw po, di mag-explain ko pa mo sana. Kasi po yung Advent, ako sana ni. Mag-practice na ako kay ngisip ko nung naning sabihin ko. Okay ba to? Kasi po yung Advent, wari, tayo masyadong papansinan. Uling September pa mo po. Manumpisata ng Christmas Christmas. songs. Bala, may bait ni Kristo o Sus Maria. Nanuya kanita, premature yan. Pampilan niyang bulan 5 months. kanita. Viable eh. Bala mo yaman viable masyado kanita ni. Atin naman. Bali 7 months. Uning, di sana, medyo mag-practice na ako. Kabira-braya na rugo. Wapin na. Dapat pintalaga didiscuss yung makanya na okasyon ka no, okasyon na pa mo ni. Dening okasyon da papansinan pero importante kembiye na ning meto nga talasal pantayan na aba makirandam niya hapu ako kay Lola. Kasi sasabihan napin manibat pin kanu kanita kanuwa na katuklo na ning mid-November bala mo kanu manaliwa na tema o manaliwa na ing panahon. Kasi number 1, tuchupi ng amyam. Kaya ba't talagang pagsadyan de po pala rin gubalo nung sanong parokya ni tita. Kasi ako nadisa nitang pagsadyan de pin kano talaga yung Advent. Kaya ba't isasabihan da pa kano deng makatwa uling atin pang ing panunuluyan o ing kay Kapampangan maglayunan. Sabihan da ka no rin makatwa kanita, kayo pa mo masyadong masigla, o kayo malikot, para kano ka rin anak. Ing birhen, maglayunan niya kanyan. Itam mo bala mo, kayo po tita, may anak kayo ni. Itam bala mo po tang miyaldo ni. Oo. Dapat matunod no rin, pati rin pwera kayong mabuktot, syempre mabuktot, kailangan matunod ya. Malaring titirintin. Pati kano rin kaya na kaya bale, o rin kaya, ding people with a expecting lady, dapat medyo matunod la naman. Kasi dita kabina, medyo mabaya. Istuyapin po kanita? Siyempre. Andiyan yung kagagalo, mabaya. So, dapat pati rin kaya mo bale, matunod la naman. Not exactly naman. Kaso kasi atin tao po tang masakit sa panamdaman. Naburing masigla. Kasi sensitive lapin naman. Itang sensitive lang. Balang po tang malagnat tamo po siguro. Kaya po tang kay masakit ka mo buntok. Muburitang ding kayabe mo at saka nung malikot kapin naman po targuturan me o nung nano. Ay balong atin palang makanya nakaugadian. Although, ing daramdaman ko kang lola ko kanita, 80s, early 80s, anak king mga lati. Atin niya pinamanuan dapat matunod ka uling maglayunan niya yung birhen. O kung bala ko kalola ko mo, bala ko invento na lola ko ito. Pero atin pinmakanyan kaugalian o atin pinmakanya na pamisip siguro kanita. Bala mo ngayon ko nadaramdaman ito yan. Yan kasi mangyan na yung kahit sabla-sabla. Kaya normal na. Tang mangye. Kaya ba't ana palola? Itong mga 22, itang 20s tinuklo ni. Anong makanyan. Dapat kaya ba yun yung mga diya na itang bala ko mo kanita uling lola ko 13 times ang may anak. Talagang labi lang adwareng anak ng meging bala ko mo itang makisimpatsaya mo kaya itang
sasabihan na, na dapat By magyabi experience siguro, ne? naman. Opo. Wow. Nyaya ko, ko sineryoso. Feeling Sa ko, kanta kasi mga naklak yung bale. yes. Wow. Ko inisip pa kaya be kayong katisismo ito. Ko inisip ka, wala naman tinuro ka ring religion teachers mi keng makanyan. So tradition pala or itang folk wisdom o reverence na naman kasi po tuklo na itang mga 20 mialdo na yung birhen na abayan tani dapat mga diyan na itang Wow. bala ko kwentong lola itang potang patudturanda ka ba. Leo po tang detang matukan ta uling mga naklo bale. Itang risk na nitang biye na ning inda. Yan, mas yan. matas. Yan mismo yung sasabihan ng Kaya- lola dear. Kaya pangadida talaga mag-start lang mga di. Ing metong anang makanyan, tandanan mo na, ing metong ng bitis. Bitis wa. At suya king Kulkul. kulkul anang makanyan. Wa. Nyapin, di ako naman mo, anak kami. Lola, na nung, itapin potang, bala mo kwentong kutsero, kaya potang, wari po potang bayo ka matudtud or patudturanda kang aldo. Wa. Nano-nanulangan ko kwento, samot-samot. Bala ko mo, makanyan mo ita. Ngayon pala, atin talaga kay katamo, siguro tita, uli nga manwan yupin, mga naklaki balereng babay, kay ba't makarelate la, rapin. Wa pen. Kening delana na ning kay katamong indong birhen. So siguro itang sasabihan dang makanyan, that was part of our Advent tradition. Pero isto naman po, tita ne, keng kay katamong tuturo, keng katisismo, keng kay katamong pamigunam, kening adbiento. Isto naman itang pangaras ng adbiento, medyo migunam ka, tahimik kang bagya, ka masyadong masigla, patimpisan ba yung piblas na, pa mo masigla, panayan me, bayo magpasko, Wow. bayo mo itodo, anapin, todo Wow. bigay, ingke kang decorations, then Christmas songs, but everything has to be a sort of a preparation, anapin, ning kekatamong Advent discussion. Sara, yung ginawa ka ring Advent plugs tamon damdaman tamo ni but next week katuklo na Next, ning Advent atin nga Domingo, manwan wa. kailangan na natin preparation for Advent. Hanyapin tita de lola tamo pala kanita pabaluran na ito. Mas, kung tutuusin mas dakal lang balu ada mas dakal lang balu kanto kaysa yeni. Bala mo elam masyadong may hand-on. Elam masyadong may ilipat ka retang kaya na kan. Opo. Detang kaido. Itang wisdom da. Kasi anti mo ito Uya ko, ilola ko, tiro ne pala ako ito, pero nung napon, kayagan na kang pasibayo kasi bala ko kwentong lola Kotsero. yan, kwentong kotsero. Nga ni pala, atin yung deeper significance. So, atin yung mas malala makabaldugan. Kasi itapin, yung adwa na kay katamo, katahimikan, pamagsadya. Naman pamagsadyang Christmas Noche Buena, pero pamagsadya kayong sarili. Huli nga napin namong Joel niyang Lunes. Diwa naman ning birthday namo ning ginuing gaganakan tamo Panayan tayo may balik pa si Bayo. Hinkay katamong Mesias o hinkay katamong talapagligtas. Wapen. Karang kay katamo pong listeners, kutnanda na kayo mo? Atin kayo pong atatandana na Advent traditions nung dimdam yun na po itang kalupanan ng kukwento ng lola ko. Pota ding lola yung mas nakala pa kwento kay kayo niyang panahon na ito. At pota, eyo ko kalupang ko naman pala pinansin. Pota mas magana ka kayo. Ang po mas matanda. Text nila po karing numbers tamo. Opo, karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po karen Sun subscribers 0923-231-4124. Text nila po reni, kabang pakiramdaman tayong meto nga paganaka, ang pong meto nga kantang si Jata mo para kay kayo.
Madalas magkasakit ang aking pamilya dahil sa stress at pabago-bagong panahon. Anong vitamins ang dapat kong ibigay sa kanila? Basta Vitamins United Home C-Tab. Nagpapalakas resistensya laban sa sakit at stress. Ang C-Tab gawa ng United Home. Siguradong di kalidad at abot kaya. Sita. Ascorbic acid is the genetic name of C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music, brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon, University of the Assumption Choral in Concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limby. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. Magbalik tamo po ngayon, Kenny Pamurin, king kwentuhang Katoliko kasanting nanining kay katamong dimdama kanta, malapit ning Advent talaga. Although, technically, alita pa po Advent. Pag sadyan tayo mo, bang kanita katuklunan ning season balutani. Balutayang sabihan ka rin kay katamong anak o nung kalugtamo king pisamban, balutani. Nyapin talagang Advent, manibat last week, king kay katamong pipagkwentuan tita. At tamong Advent traditions. Kaya ni kay katamo ka rin pisang banyalal to. Although, dakala bali manong pisanan, siguro mga 90s, hikit ko na yan karening bapa kung talagang mag-serve kayong pisamban, atin community, ing Advent wreath. Wow. Kay katamo ka rin pibale-bale, malagad lamo rin Advent wreath. Malagad talaga. Ang manakit ka man, mini.
Decor ya ba? Kay Wow. bet, gagamitan talaga ni tita. Aliya. Unlike, Delikado eh. number one. Kumanyindi lang kandila. Yes, delikado. Pero pwede naman kasing, gagawan dari Hindi tangaliwag, kabit na baso. baso. Wow. Baso ngatin kandila. Wow. Vigil candles. Ang Opo. gagamitan Yan, pwede lareta ka rin bali. Kasi ita, delikadong agyang lakwan may saguli, agyang mangin, numano. Pero inipin, kari uncle ko, ikit kayan, kanita pa, manumpisa yung Advent, atin lang tradition kayong family. I'm not so sure anymore nung mag-Angelus lapa mo o bala mo instead of Angelus, hindi lang Sindihan ding metong. yung metong nung Bayan ano ng kay mga but di. Wow. magkanta lang Veni Veni Emmanuel o Kamo Kame Emmanuel pota sa sinjan ding Advent wreath. Although rening dening o antiphon sa manwanda nga reni potang 20s ka rin la pa mo 7 days before Christmas ka rin la umpisan. Pero balo ko kanita, istong umpisan dong sinjan dening Advent candles. O ning alalang verses, bala mo, O kamo kame Manuel. Karinya mo yung ikanta dya mo, prelude to paman hindi. Pero atin niya rito. At itang rito nga ita, yamong jin dinina na kami kanita, yung parish priest mi Santa Rita, blessing of the Advent wreath, na mas masanting gagawan niya naman karing kay katamong pibale-bale. So, Ining Advent treat. Aga na tita. kaya rin katikista. Ating kaming kay coloring sheets. yes. Atin yung mga yan. Advent ritual at itang kandila. Pero kay BM mula karetang anak, discuss me, pero kay pakule miya. Kung nani kulay dapat itang wreath, nani kulay itang kandila, mga yan. So, Advent treat na. Ami kanto. Atin tamong kaugalian for churches, atin niya rito talaga, each candle signifies or symbolizes something, atin niyang kabaldugan. Pero, tita, atin tamong masanting a suggestion ining metong a suggestion na ini, nung karen kang bale, lalawen me, ay niya, discuss tayo. Kasi pala, istong Advent, atin 4 principal figures. Medyo marireview kung bagya king theology. Ang po king katamong tuturo ni tita. Wow. Kasi atin Old and New Testament. Ay, bakit ako makanyan? O ba't Old and New Testament? Wapin naman. Kasi Jesus, naman menumpisa king New Testament mo kabud. Oo naman. Atin yung penibatan. At Old Testament pa, prophesied na o sasabihan na atin datang. Wow. Atin anak, ang malating mi bayit. Makakain kumbaga, atin na yung panabilin. Yes, may kamada kumbaga. Oo. At kayong pangakamada na nga ita, balutan na nung nanuya ing datang. O nang yan dintang ya, ere masyadong akilala. Pansin. Wow. Yes. Pero tita, again, balikante, 4 lang kandila. Nung 4 la rening kandila nga reni, atin ka nung 4 principal figures hanapin ning Advent liturgy. Mumunang dili ay Isaiah. Bakit Wow. Isaiah? Kitang libro na nga siya, karin may akit mas klaro itang pamagdatang ng Oh. Ginong Ay, Jesus. potang Kumbaga bagya. karin niya may mas klarong may identify na ating pindatang makanyan. Ay, potang bagya tita, pwede tala sigurong pasadahan ng popandiskas sa hagyang makanano. Detang Dening verses. verses ng Isaiah. Kasi, tita, istukupin po, daramdaman tala rin istong Christmas liturgies na. Potang manumpisa ning Advent. Wow. Ay, wapin. At Christmas nga man ko. Yung burik sabihin, potang papunta ta na king Pasko. Potang Advent liturgies, daramdaman ta na lakare readings ne po. Kay bat istong simbambengi. Kasi technically, simbambengi, part na pa ning Advent. Although, kaya ita siya mayaldo nga ita, novena taya naman. Wow. Sige pen. Kay bat Isaiah tamo lawen taya po ta. O John the Baptist. Makananong... John the Baptist. Kumbaga, yan mo naman ing mag-anunsyo na atin pindatang na minunaya mo pin para sabihanan na atin datang itang panayan tamo, Ginong Jesus, na man
Worthy yan, ano eh. Yes. Na mga lagkan Karing sandalyas. sandalyas No? na. Mm. So makatuglong yapin naman king pangabait na ampo pang king kayang ministry i John the Baptist. Wow. King ministry na ning kay katamong Ginong Hesukristo. Kay batita Joseph of Nazareth. Wow. Yung dakilang foster father na. Kasi kayong salita tayong foster father. Ala na eh. La. Menampun. May nampun. Pero very generic yung menampun eh. Wow. Aning karitak ing sasabihanan ning gospel, king scripture or king Bible, anong karitak din ning mention kang Saint Joseph eh. Alay Pero, man sinabi. Alay. yan, alapin. Alay. Puro ya action. Alaya man salita. Nga, interesting, abeya pa Saint Joseph kening kay katamong Advent wreath principal characters, kumbaga, nung ating dramatist person eh, yara, o then cast of characters. Wow. Interesting, abe Saint Joseph, potata mo abalo, bakit? Okay, but last but not the least, Siyempre. kapat. Kung wala siya, Wala. Si Diyos Jesus. ing anak, Ginong Jesus. Wow. nung karintana naman kaya ngayon, ikenta ng hanapin ning Manaya ka ta pa. manayata pa. Aruy. Opo eta man mirasan pang balitang atin tamong panayan. Wapen po to. Tanandis nan. So yung kay katamong Virgin Mary, yung indong birhen, yung kapat a principal figure. So, balikan tala po rin, nga patarin eh. Istong kayong Advent wreath, isipan tala naman din yung apat a principal figures aman wanda. Number 1, yapin po ing kay katamong Prophet Isaiah. Number 2, ing Juan Bautista. Juan Bautista. O John the Baptist. Ikatlo, Joseph of Jose. Nazareth, yung San Jose. Kapat, syempre, Birhen Maria. yung kay katamong indong Birhen Maria. Then nga patareni, tita, masanting siguro discuss talan eh. Bakit may designate laot miyabe laking Advent wreath din eh. Balo ko, peace, joy, love. Makanya niya yung Advent wreath eh. Wow. Then maliwa. Then peace, joy, hope. Ne? Yung kakabit hope, na ne. yan. Balo ko makanyan niya. O, ba't kabirabra may gintao la? Eh, may Kasi Denny, basic karetang readings. Ayan. Wow. So, first week. Ayan. First week na ning Advent, kasi 4 weeks of Advent pin po naman eh. Wow. First week of Advent, inggaga na kanta mo yung Prophet Isaiah o rening babasan tamo. Prophet Isaiah, atin niyang dakala sinabi tungkol kay pamanyatang na ning kay katamong Ginoo eh. Atin masanting a verse, tita. I think, set ya pa ini into song. People in darkness have seen a great light. Kaya yan. Let us build a city of love. May pakanta akong bigla. Sabi ng Prophet Isaiah, King Isaiah 9, verse 2, the people who walked in darkness have seen a great light. Wow. May nakit lang sulong maragul ding taong linakad king dalumdum. Mana. Nanumbri na po sabihan nito. Nanuining sala ngayon eh. Sala yapin ng representante ng kay Ginong Jesus. Oh! So, people in darkness have seen a great light. Wow. Ing sulungay ta, nung ketangaldo ketakan dalumdum, ngeni, akakit mo ning sala, iyapin ning kay katamong Ginoo yan. Wow. Oh. Mo yung Ginong Jesus, yapin sasabihan na, I am the light. Na meto niya karetang I am. That's true. Ayan. So, keni pa mong sasabihan ng Prophet Isaiah, baluta natin datang. Ating datang ngayon, sumala tamo biye, sumala yang yato. Okay, but atin na naman sinabi, tita. Isaiah 2:5. O house of Jacob, come let us walk in the light of the Lord. Light na naman. Wow, ana, inya ikong lahi ng Jacob, munta kayo kini at lumakad tamo king sala ababye na ning Ginoo kaya katamo. So talagang yung imagery na tita, sala. Sala, wow. Nung itamopin naman, medyo kawawalan tamong pag-asa,
mga takutan tamo, Wow. nung naning mga palyari, in term gagamitan tamo, mabibiyay ko king dalumdum. Wow. Not exactly na madalumdum. Yes. Yan. Black. Black Brown out. out. Brown out. O kaya, atin pan term gagamitan din ng kay, very poetic. I am still in the night. Anong night? May abak na ya. No, kaya I'm in the dark kana. I'm in the dark. Imburi na sabihan, atin malino siguro. O kaya atin yung panayan. Or, nung I am in the dark, I'm still in the night. Imburi na sabihan, ay, magulong buhay ko. Makanya niya pimpuita, tita. Wow. O kaya alaya nga kakit solution kaya problema na. Ito. So, isto sinabi tamong let us walk in the light of the Lord. Kasanting ng pakiramdaman at saka in imagery, isto linele kaking gino, kadalom dumabi Wow. May kasolusyon, yung kang issue, yung kang problema. Okay, but atina naman, katlo. Talagang karakal na sinabi pala ni Prophet Isaiah tungkol kay katamong ginung datang. Niyang panahon na po Kasi maluwat pa. Bayo ya di natanging gino, manibat kitang panahon mabi Isaiah. Pero anyang pala tita, principal character yung amanuan tamo. Number 3, Isaiah 30 verse 19. O people in Zion, who dwell at Jerusalem, you shall weep no more. He will surely be gracious to you at the sound of your cry. When he hears it, he will answer you. Ay, feel na feel kay Wow. Isaiah ya. Na kayo pasibayang tumangis, ikayong memalin amanuknangan king Jerusalem. Mapaglunos siya at sopa na kayo, nung pasawop kayo king Ginoo. Nung pasawop kayo king Ginoo ana. Mapaglunos siya. Ay, kasanting ng balikan nini, balam, napapanahon, nanapin. Bagay ang bagay kay katamong sitwasyon, lalo na mo kay katamong personal, yung kay katamong mo namang gagawan, o yung kay katamong malilyari, kay tiking bansa tamo, king mabilugayato. Kasi yung sasabihan na, nino rin yung people in Zion, tita. Yapin din. Although kanta at the time ng Isaiah, yung amanuan da yung kaya mo, then hood yun Yes. Pero Then yan chosen people. one. Wow. Pero yan ikatangan. Buong yato. Bakit you shall weep no more? O ba't manangis la po? Niyang panahon na ito, nanong kaguluhan na nimbiera. Persecuted la pa yata kanita Wow. Tsaka, wari, every now and then, panyak pandalagawan dong slaves. Dalado Babylon. King Babylonia, wari. Yung present day Iraq. More on political problem daw. Uling yung baladang datang kasi kanto, political leader yun. Pero yung Ginong Jesus ay political leader, spiritual leader yun. Kumbaga, Ginong, yung Diyos tamo, amig katawan tao. O you shall weep no more. Katatangis, na kayo tumangis, hanapin po. Istuyapin, tita. Na kayo pasibayang tumangis sana. Aba, he will surely be gracious to you at the sound of your cry. Wow. Yeah, just to show na talagang kanta pa, ikata kung bilang tao, kung ating katang problema, o na naman, sabihan niya mo, pasawap ka kingapong Ginoo. Kaya kung minsan mas masanting effective prayer, hada vocal prayer, hada na uling atsuya kini, itang kundamdaman na kaning Ginoo, na Yes. pakibata na ka, sopa na kayo. Nung pasawap kayo, mapaglunos siya at sopa na kayo. Nung pasawap kayo king Ginoo, Ay. malamit ang tingkang problema, kaman bulad-bulad. O kaya mo isipan miyamit ang problema mo. So, aliwa mo rin tang mga di ko, sabihan mo kingapong Ginoo. Ayan. Usually, po tang sabihan mo, mo itang voice out me hada. Guilty ko kanyan kasi nang kay. Well, at saka yung isip. Tangkay pakisabihan kayong Ginoo at saka yung Isip lalo mo, na nung akong dili. Balo na nakanita. Pero dapat pala, verbalize niya naman. It helps hanapin. Sige, potambengi. Ginoo! Damdaman akong mami.
Ano Yung kanita? kasabi mo. Ano, Ay, di ba, map na mo may biyasa kang mga diyan. Nagkay. Mothers, makanya ng dialogue dahi. Putang ating kang ko-complain. Mga di ka pa? Biyasa kang mga de. Siyempre naman. Parang, kaya mo ito, lambis. of course. Lambis kamatis. Siguro kayo man, kakanya na niya best. Pero, itapin tita, kasanting nanini, itang, He will surely be gracious to you at the sound of your cry. When He Yes. hears it, He will answer you. Yes, Aliwa po yung ginuta mong Heso Kristo later on after knock and it shall be opened. Then, ask and you shall be given. Oo. Makalo pa ning Isaiah, ining sinabi na. Pata mamasayang Isaiah Heso Kristo. Ay, biro mo po. Kahit- Wow, balo na yung kay. Of course, balune. Old Pero, Testament, ba't, balune. ba't yan naman karaya ito? Oo naman. Kay ba't initita? Isaiah 33 verse 22. For the Lord is our judge, the Lord is our ruler, the Lord is our king. He will save us. Oh, ay, kasanting na naman nine, tita. Wow. Makanan, Kitang kini kasing Bible medyo makaya. Tuloy-tuloy itang 22 to 23 no. Mayalalang kabaldugan din sablang layag at lubid dareting barko. Ela akwang miladlad samsaman mi ing sa sablang piban diyan daw. Ring kalaban na pakasandata. Milalo karakaling piban diyan. Bala may tutuglong ni. Oo. May lalo karakaling piban diyan inyaman ikwalang daki agyang ding lumpuhan na. Ing ginumis mo ing magingari tamo. yan, Panimunon. Lord. Panimunan na katamo at ingatan na. Pero kasi kening kay 22 to 23 kening Kapampangan Bible. Pero mas sustuya siguro ini kung 23 yan ni. Siguro, Kasi tita, last part kaya pa mo rin. Tugmaya pa mo rin nung insense lalawin mo. Uwa. Kasi yan kay katamong hari, nakatamo pa mo rin. Ing ginumis mo ya ing maging hari tamo. Panimunan na katamo at ingatan na. He will save us. Uwa. So, yung rin na sabihin, tamo talaga may paborin. Uwa. May bata ka mong bagyaan na kami paborin. Hold on. Hold on, hold on. Mo bibili, ka tatabili. Mm-mm. Ampong itapin. Do not give yourself up to the devil. Mo rugo pa mi sa lingkaladwa mo. Basta talan ka mo. Makanya niya yun. Ini siguro yung amanwanan ni verse ni. For the Lord is our judge. Nga, dapat go the right path. The Lord is our ruler. The Lord is our king. He will save us. Imagine, panahon na pang Isaiah, gagamitan din rin ng terms arene para kay katamong ginu at balo ng data ngayon ginu. Uwa. Very good prophet Isaiah. Great. Although nang kay makatakot prophet Isaiah. Putang pangamuanan na ring den tao niyang panahon na tita bala mo. Datang ning kayaryaning ginu bala mo makanya niya. Pero kasi panandaman niya po siguro kanita talaga. Mm-mm. Kay ba't tutuki? Atin niya pang metong. Kasanting nanining verse ni. Isaiah 40 verse 1. Give comfort to my people, says your God. For the Lord is our judge. The Lord is our ruler. The Lord is our king. He will save us. Nganing sasabi ning kakatamong Diyos. Paligayan nyo la ding taong kakong pinili. Paligayan nyo la. Makuya jam kini ne. Pero yanay tay Haga nakaking kayari-yari pa mong Jubilee of Mercy. Po makanyan mo naman ng halos ingkay ni nanita tita yung message na. Antipining may sabi, mayari ni Jubilee of Mercy. Pero dapat mayari lesson o tamo lalakwan. May lalakwan. May So, kakalingwaning balo mo, learn mo. Ketang Year of Mercy. So every year pala, istong pangaras na nining season of Advent. Dapat tatandaan na tayo mong tatandaan na nito. Paligayan mo la, ding taong pinili ko, hananing ginu.
Give comfort to my people, says your God. Interesting. Kailangan pala talaga yan na yan eh. Di part of the preparation mo naman pala yan eh, tita. Kasi prepare, Advent is a time of preparation. Preparing yourself is responding to the call of the Lord also. Makanano ka naman mag-celebrate. Nung panabili na ng ginuta mo, mo naman gagawan. Wow. Ang poitang kaya mo naman, tita, ano mo yan, aisip ko. Nung atin mengong birake ka, kay ba't pagsadyan mo, atin yung request, kunyari ako, Tita Shirley, mag-birthday ko po very soon. Tumagon kayo po kay birthday ko ne, kasi special ya pong Aldoita para ka na ako. Yes, ayun naman mo. Tita, tingkong special request ne. Pwedeng mag-blue tamong malat. Sige mo. Bang kanita maging special. Bakong makyabe. Ika naman, panusigan mig request kay Wow. Kasi special yapin naman kay ngaldo nga ito. Buri mo naman, tumula yan naman. O ita mo request na. Ala na nga diwa. A touch of blue, Yes. Kaya ba't ika mismo, huling tengwanan pinbisa ka makyabe. Uning potang munta ka, kailingwan mo na po sa blay. Tang eka mag-prepare. Balong ng balong maluwat parugo sa sabyanan na keka. Pangaras ni Aldo, kailingwan mo. Namburi na sabihan, hindi ka mag-prepare. Kasi nung mag-prepare ka, wari na kayo 1 week before. Ay, nining malanay ni. Yasulod ko. Luwal mo ne, king kayang cabinet. O ihanger mo ne. Makanya ning, at least 2 days before. Lawen mo na nung ating ka pinasulod makanyan. Buri na sabihan, istong maka-blue ka o nung nanoy request na ning mag-request kay ka, prepared ka. So makanya niya naman po siguro ni Tita. Wow. Happy birthday, Joe. Brother Joe. Napon po ngini. Ngini. Ayan. Happy birthday, Brother Joe. Advent. Pa-Advent ka naman pala. Alipa. Almost. So, that's kay. Comfort and give comfort to my people. That's part of the preparation pala. Wow. So to join the birthday of our Lord, you should also do what He wants us to. He's asking of us. Gawan tamo nung naningadwa na kay katamo. Paligayan mo ring kalupa na. Very interesting. Darakal ko naman balo kening kay katamong discussion na ini. Ay, tita, ining last but not the least ng Prophet Isaiah. Bayo tamo lumipat kang John the Baptist. Sabi ng makanyan, keng Isaiah 40, verse 3, a voice cries out, in the desert, prepare the way of the Lord, make straight in the wasteland a highway for our God. Aru? Ito niya nga manuan kanina. Ing meto nga si wala kukulisak na, isadyaye para king ginu, ing meto nga dalan king ilang, king this year to gawa kayong dalan na matulid para king kiyakatamang Diyos. Ito niya nga manuan kanini, aliwa yung ginuin ni. Aliwa. Kasi yung ginu, yapi niyang, yapi na itang sala, yapi na itang Diyos. Pero atin niya nga manuan, atin ka nung magsadya. Itang kukulisak, Somebody, abala mo atin kang town crier. Wow. Niya minunang panahon Atin yung meto nga minuna. Opo. Taga announcement advertiser. Taga anunsyo. Kailangan kaya pong advertisements. Apply ko po. Mig-plug ta pa talaga. So, ining kay katamong tagapagsadya ngayon ni. Pati pala ito, balo ng Prophet Isaiah, tindata makanyan. Bakarakal na talaga balo. Prophet nga. Pero tita, nino po ining taga-prepare amanuan na ngayon ni. Yapin yung tutuking discuss la kanyan. Aba. Yapin ni San Juan Bautista. Ayan. So, kaya rin ng Prophet Isaiah, ating Pantinoki, inintroduce na pala. Pakilala niya pala nung nino. Saint John the Baptist. Yan po yung pipagkwentuhan tamo kay ba't naning kay katamong break. Time
Tired of purchasing raw materials and experimenting with handling and proportioning over and over again? Better to entrust all these activities to an expert supplier. Lessen your worries and simply call your nearest BGC batching plant and they'll work it all out for you. By ensuring precise and quality assured ready mixed concrete, you will surely save time, energy, and resources. To know more about BGC batching plant, visit us at BGC Plant 3 and 4, Cabalanshan, Bacolor, Pampanga, or at BGC Plants 1 and 2, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone, Angeles City, or call 0932-878-2443. BGC. We commit. We fulfill. Married life, single blessedness, priesthood, religious life. Do you know your calling? The Archdiocesan Vocation Commission invites you to the Archdiocesan Vocation Jamboree to help you know where God is leading you. Happening on November 26 at the University of the Assumption Gymnasium, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Activities will start at 8 in the morning till 5 in the afternoon. For more information, call 0905-551-5873. This event is for all. We hope to see you there. Slow my world down
Kaya ni tamo pa mo rin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Bayo tayo po sunduin ing kay katamong the second principal character in the Advent wreath. Atin tamong question. I think manibata panapon niyang kutangayan. Wow, kang iba siya kang 58:32. Talaga po bang bawal bulaklak pang decor sa altar dahil Advent po? Thank you po. Oo. Bawal Yes, nga. Parang bawal. Lent yan, bawal. Fresh leaves lang. Yun sa Advent wreath, nilalagyan yan ng fresh leaves. Hindi man pwedeng gamitin yung mga artificial leaves. Bawal yung plastic. Bawal plastic. Actually, for practical purposes also. Kasi madulok madulok yung plastic. Istomacho pa rin. Yung fresh leaves na yun, siyempre, pinapalitan yun every 3 days or every week kung maganda yung leaves pa. Once a week, pinapalitan Kasi din po yun. pabulan nito. Oo. Masyadong 4 magiging weeks, tuyo. oo. Yan. Kung meron man na leaves, kung meron man na nakapaso, usually very minimal lang. Kaysa lang na bare, lalo na kung yun ginamit na Advent wreath, yung tukod niya, hindi maganda, kung bakal lang siya. Nilalagyan lang ng kumsan, mga 2 o 3 paso, na leaves pa rin yun, No walang bulaklak. flowers. Walang Kaya po, bulaklak. palagay ko, question niya yan, may nibatan ken discussion na pun. Ang po pang the Siguro day po. before. Mm-mm. The day before niyang iyamong Joel, keng niyang Monday episode. Kasi pipagkwentuan mi po kanita, keng music, dapat medyo banayad bagya. Organ, medyo to tone down To me. tone down. Kasi kung tukyan may itang sinaunang panahon, pati itang fasting, balam mo Lent siya Yes, eh. wala mo Lakode yan. ingle. Uy, preparation talaga. Balam mo lakode, pati detang pamag-organ, Opo. pamagantang masaya, Mhm. deta. Matotone down nga. Atin fasting, atin kaya. Mhm. Yan ita nagagawan eh. Anapin, ini po ni at yung keng katamong ordo nung check tayo, adventing discussion. Advent ya ing topic. Pangaras na ning advent. So, atin niyang amanwan. The use of the organ and other musical instruments and the decorating of the altar with flowers should be done in a moderate manner as is consonant with the character of the season without anticipating the full joy of Christmas sana. So, ining atsuking ordo ngayon ni magkotya naman ba't kitang Ceremoniale Episcoporum 236 sanang makanyan. Kaya yan. Deng rules na ning liturgy, nung makananing deng ceremony. So, tutok yan tala rin ni manibat pa niyang umpisa. So, ining amanwan tamon, toning down. At inyang exception ini, one day. Wow. December 8. Yung kapiesta na ning kay katamong Immaculate Conception. Pero, strict yan. Kung meron po kayong ordo doon sa parish nyo, sa parish church nyo, usually page 1 yan eh. Mhm. Nandoon po yun. Hanapin ninyo, basahin po ninyo para well-guided po kayo. Yes. Kaya ni, this is, o ini nga man tamo po manibat pananden, o manibat panapon, istong Advent, in preparation, metodo pa mo, anti mo istong, gagawan tamo kasi, September pa mo, tamo, Oo. Christmas na eh. Nung anti mo, pag sa dyan ming birthday na ning kay kang anak, No. pabulan pa pag sa dyan mo na eh. Pero, eka mag-spaghetti aldoldo. Eka sasaling ice cream aldoldo. Ingang kayaldawa na ning birthday, karin mo pa mugawan ita. Mag-countdown ka pa. Countdown. Nyapin, wari, ding malan. Sali kang bayong malan, lalo na no first birthday or 7th birthday. Tinyang bayong malan, at tinyang bayong sapatos, at tinyang makanyan. Mo naman pasulo dita, kasalina eh. Wari, ilele mo pa mo, pipyan mo pa mo, pilansan mo, ilele mo pa mo talaga, bayo mo pasulod. On the day itself, keng celebration mismo. Kasi, nung kasalina, o kaya tita, nung anti mo, 2 weeks before the birthday, at yung outfit of the day, bala mo yun, especially itang birthday, no? Wow. Kumbaga, misa sa pawan eh. Mhm. So, yapin po yung sang kanita. O, ba't kailangan tamong mag-tone down? Bang kanita, pangaras na ng Pasko. Wow!
Kasi penandaman talaga itang preparation. That's the reason. Sana po, aintindihan tayo ng makanano yung kikatamong pamagsadya ngayon ni. Aro, tita, may kahit tamo tayo umpisa ni John the Baptist. Pero, pa. wapin. Ito pa mo sinabi ng Isaiah, atin ka nung voice in the wilderness or in the desert, prepare the way of the Lord. Dana, bukas isundo tayo po ining pipagkwentuan tamo ngayon ni. Nung makanano ya ining amanuan tamong atin 4 principal characters in Advent o kening Advent wreath. Yan. Riyan tayo po yung episode tamo ngayon ni kening panalangin. King lagyo ng igpahat ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa, miras na naman po ing oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tula mi kaniting pigkalumong pami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan, at yu ka rin karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman ka rin ngening. Parati la sanang maging masaya, paulina naman din pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karelay, maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mo la, king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilbluban, at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kay ti king lagyo ng Hesus Kristong kaya kaming Ginoo. Magari kayabe mo at ning banal na espiritu. Manggaman king alangangga. Amen. Virgen de los Remedios. Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. King lagyo ning igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe. Yun ni po Shirley. God bless you and keep you. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngayon aldo ngayon ni. Ating ibunya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.